Amin. Amen. Selamat pagi, Bapak yang terkasih. Good morning, brothers and sisters in Christ. Shalom, Shalom. 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 Ini belum kompak shalomnya ya. Shalom. Wah, semakin semangat, saudara ya. Ya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang bulan Februari yang kita jalani, saudara ya. Praise to God that God has been with us throughout this February season. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Februari, And this is the last week of February actually. bulan yang dikatakan bulan penuh kasih, begitu saudara ya. It is also said that this is the month full of love. Dan bila itu juga selalu mengalir dalam kehidupan kita. And may this happens to all of us as well in all of our lives. Dan hari ini sebetulnya kita memasuki hari yang ke mungkin 12 atau 14 daripada masa Lent kita, saudara ya. And in fact, today we have entered the 14th Masa Lent. we have entered the 14th season of Lent. Dan biarlah itu membawa kita semakin mengalami Tuhan di dalam hidup ini, saudara. And may that brings us to encounter more of God. Dan kita juga sampai dalam sebuah seri tentang ucapan bahagia, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. And we have come to the time where God preaches on a hill. Dan kita sampai kepada ucapan bahagia yang ketiga. And we have come to this third season of the series. Itulah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. And bless those who are meek, for they shall inherit the earth. Saudaraku, saya akan memulai dengan frasa yang kedua, itulah karena mereka akan memiliki bumi. Brothers and sisters in Christ, I will start with the second phrase, which is, for that they will have the earth. Saudara, kata memiliki itu dalam versi terjemahan yang lain itu juga diterjemahkan itu mewarisi. In other translations, belonging could be described as inheriting as well. Nah, Bapak yang terkasih, kenapa? Karena ya bumi itu adalah milik Tuhan. Brothers and sisters, why? Because the earth, the world itself belongs to God, because God created the world. Dan Alkitab seringkali menjanjikan itu kepada para umatnya dalam perjanjian lama. Saudara. And the Bible tend to promise that on the Old Testament. Jadi apa arti daripada memiliki atau mewarisi bumi itu, saudara? And what is the meaning of owning and inheriting the earth, the world? Saudara, artinya itu sebetulnya adalah diberkati oleh Tuhan. The meaning of that is being blessed by our God. Jadi beberapa bagian dalam perjanjian lama selalu berkata, engkau akan memiliki bumi, engkau akan mewarisi bumi. Itu artinya diberkati oleh Tuhan. So in some parts of the Old Testament, which says that you will own the world, you will be inheriting the world, means that you will be blessed by the Lord. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Who wants to be blessed by the Lord? Please raise up their hands. Waduh, termasuk saya sudah angkat tangan ya. Ya semua kita mau diberkati oleh Tuhan, saudara ya. Indeed, all of us wants to be blessed by the Lord. Yang kedua, saudaraku, pengertian memiliki bumi itu juga artinya mewarisi bumi yang baru itu. The second meaning of owning the world also can be defined as inheriting the world, the new world. What does it mean? Dan ketika bicara tentang bumi yang baru, new earth itu, saudaraku, selalu terkait dengan yang namanya surga. And whenever we are talking about new world, it always relates to heaven. It always comes to heaven. Jadi memiliki bumi artinya mewarisi kerajaan surga. So, thinking about that, owning the world, inheriting the new world also can be defined as owning a part in heaven. Siapa yang mau masuk surga? Who wants to go to heaven? Please raise up their hands. Ada yang mau didoakan sekarang masuk surga? Undangan. Anyone wanted to be prayed so that you can go to heaven right now? Lah, memang itu paradoks, saudara. Kita pengen ke surga tapi nggak mau cepet-cepet ke surga gitu ya. Pastor said that everyone wants to go to heaven, but not now. Now is not the perfect timing to go. Wah, enjoy life, saudara ya. Luar biasa. Masih menikmati memang, saudara ya. All of us wants to enjoy life first before going to heaven. Padahal saudara nanti kalau kita sampai ke surga, aduh nyesel kenapa nggak cepet-cepet gitu saudara ya.
No, we are scared later when we go to heaven, like, oh, then we realize that why do we have to go to heaven so fast? We didn't enjoy the world enough. Sama seperti ketika kita diajak orang gitu ya, kita nanti ke sana itu indah banget begitu ya. Like, there's a lot of people saying that, oh, over in heaven is very beautiful, it's very serene. Dan kemudian kita akhirnya, enggak lah nanti aja begitu. But often in all of us, we just say, no, we want to go later, we Tapi want to suatu enjoy saat the world ketika first. kita punya kesempatan, punya duit, kemudian kita pergi ke satu tempat yang disebutkan teman tadi indah banget dan kita sampai sana, wah iya ya, kenapa nggak dari dulu begitu saudara ya. It also often can be illustrated like when a friend goes for a holiday, and when they told us about the story, and when we go later and we just come to realization that now why we don't go earlier? It is so beautiful. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan dan memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini karena ada tujuan dan misi Tuhan. Amin. But if God still gives us the chance to live in this world, this means that God still have a mission in us. Nah, Bapak yang terkasih, ketika berbicara tentang lemah lembut, saudaraku, Brothers and sisters in Christ, when we talk about being meek, saudara, itu bukan dalam pengertian orang yang perasaannya halus gitu ya, sensitif atau bicaranya pelan, tenang. Bukan dalam maksud seperti itu, saudara. that doesn't mean that you are being soft, you are being very sensitive, you are talking in a very soft manner. No. Bukan juga berarti lamban seperti jalannya seorang putri Solo yang gemoy begitu saudara ya. That also doesn't mean that you are being someone who is very soft, someone who talks like the princess of Solo, princess of Kraton. Menandakan sesuatu kelemahan begitu. Or being weak as a whole. Bukan seperti itu saudara ya. It's not like that. Kelembutan bukanlah kelemahan. Being meek is not a weakness. Jadi kata lembut itu, saudara, dalam bahasa Yunaninya itu praus. Being meek in ancient Greece is praus. Memang itu sebuah kata yang memang sangat sulit untuk diterjemahkan secara hurufiah begitu. The word praus is very difficult to be translated directly. Oleh sebab itu, William Barclay, seorang penafsir Alkitab yang sangat-sangat populer, Hence, William Barclay, a very popular Bible commentator, dia memberikan 3 hal untuk menjelaskan kata praus itu. he did explain praus in 3 different ways. Yang pertama, dia mengacu apa yang dikatakan oleh seorang filsuf besar namanya Aristoteles. Firstly, he refers to Aristotle's definition of praus. Dia mendefinisikan praus itu sebagai suatu sifat di antara 2 sifat yang sangat-sangat ekstrim. Aristotle defined praus as being in the middle of 2 very extreme different personalities. Misalnya satu sifat murah hati itu terletak antara pelit ya dengan boros begitu. For example, being kind is somewhere in the middle between being very extremely wasteful or being very stingy. Pelit itu betul-betul jaga ya apa yang dia miliki gitu ya, sedikit pun setetes pun jangan sampai keluar begitu, itu pelit begitu ya. Being very stingy or rather calculative also means that you take your spendings into account very closely. Ya, kalau boros itu waduh sangat royal sampai akhirnya dia kebagian begitu saya. If you are being wasteful or other words being loyal also means that you are willing to spend on everyone just to please everyone. Nah, di tengah-tengahnya itu sebenarnya murah hati. In the middle spectrum of that is being kind. Nah, demikian praus juga terletak di antara marah yang berlebihan dan tidak pernah marah sama sekali. So praus could be defined as being in the middle of being very mad or being never angry at all. Kalau itu ada garis horizontal yang panjang begitu ya, ujung satu itu kemarahan yang tidak terkontrol, ujung satunya itu tidak pernah marah sama sekali begitu. To put it in the picture, you could picture it as a diagram, and on the right side, on the right extreme is being extremely mad, and on the left extreme is being never mad at all, being very mild-mannered, and praus is in the middle. Dan praus itu ada di tengah-tengahnya begitu. And as emphasized by Pastor,
Proud is always in the middle. It's Jadi- always in the middle spectrum. Jadi orang yang praus itu bukan tidak pernah marah. So being proud is not being never mad, Tapi saudaraku juga bukan pemarah begitu. and also not being someone who is hot-tempered, someone who comes to anger easily. Jadi seorang praus itu adalah dia juga pernah marah tetapi marahnya itu pada saat yang tepat begitu. So something important of being proud is not never being angry. You have the rights to be angry, but at the right moment. Perlu diingat saudaraku ya, marah itu belum tentu merupakan dosa. Brothers and sisters in Christ, always remember that being angry is not always a sin. Musa itu disebut manusia yang betul-betul sangat-sangat lemah lembut. Saudara. Moses is always being described as someone who is meek, someone who is mild-tempered. Kalau kita lihat bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. If we refer to Numbers 12, verse 12:3, it is described that Moses is a very mild-mannered individual who is more mild-mannered than every other person. that Alkitab could be found. katakan Musa ini orang yang sangat lembut hatinya. It is emphasized that Moses is someone who is very mild-mannered and meek. Tapi dalam Keluaran pasal 32 ayat 19 But dikatakan bahwa Musa juga pernah marah. But it is said on Exodus 32 verse 19, when Moses has been mad before. Dikatakan bangkitlah amarah Musa. It is being said Moses' anger rises Ketika melihat bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. when he sees Israel worships the demon. Saudara, Tuhan Yesus juga menyebut dirinya lemah lembut. Saudara. Brothers and sisters in Christ, the Lord Jesus also describes himself as being meek. Kalau kita baca Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. If you refers to Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble, and you will find rest of your souls. Tapi apakah berarti Tuhan Yesus tidak pernah marah? But does that mean that Lord Jesus never got mad? Tuhan Yesus jelas pernah marah dan marahnya pada saat yang tepat dengan alasan yang tepat. Our Lord Jesus had been mad before, but he got angry at the right moment and at the right time. Misalnya dalam Markus pasal 3 ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah, saudaraku, ia memandang sekelilingnya. For example, from Mark 3 verse 5, and he looked around at them with anger, grief at their hardness of heart, and he said to the man, stretch out your hands. He stretched it out and his hand was restored. Ini dia marah kepada orang-orang Farisi yang sangat-sangat ketat menjaga hukum Taurat. Sampai pada saat hari Sabat tidak boleh menolong orang lain. Pada orang lain itu dalam kesulitan, dalam kesusahan, saudaraku. He was mad because they do not allow people, they do not want to help those who are in suffering. Maka Tuhan Yesus marah. That's why our Lord Jesus was mad. Saudara, dalam peristiwa Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17, Brothers and sisters in Christ, on John 2 verse 13 until 17, Tuhan Yesus juga marah karena bait Allah dipakai untuk tempat jual beli. our Lord Jesus was also mad because the temple was used as a place of commerce, as a market. Jadi kemarahan yang benar itu seperti apa? Yang bagaimana? So, what is the right time, right moment to be angry? What is it? Yang pertama jelas itu jangan sampai matahari terbenam, saudara, gitu ya. Firstly, do not keep it until within a day, Sunset ya. sunset. Do not keep it until the sunset. Saudaraku, artinya bukan berarti itu, waduh, kalau sudah sore, waduh, jangan marah, begitu ya. Maksudnya itu bukan menyangkut waktu sebetulnya. That doesn't mean that don't be angry in the evening. It is not defined by time. Tapi, saudaraku,
itu emosi yang meledak-ledak sampai kita itu dibutakan oleh kegelapan. But brothers and sisters in Christ, when you are mad, when you're angry, sometimes you can get being get away by the feelings. Karena kebanyakan, saudaraku, banyak orang yang marah sampai akhirnya itu pikirannya jadi gelap begitu. There are a lot of people who got angry all the time until their mind is clouded, blinded by the anger. Dan kalau dia sudah dikuasai kegelapan, apa saja dia bisa lakukan begitu. Nah, itu bahaya sekali. And when his mind is clouded by anger, he could resort to doing something terribly wrong. Maka jangan sampai kemarahan itu sampai matahari terbenam begitu. So, do not harbor any anger thoughts until the sun sets. Yang kedua, kemarahan yang terjadi pada waktu kita melihat orang lain ditindas atau pada saat melihat suatu dosa, pada saat mengetahui adanya ajaran sesat itu. The second type of anger is when we come to realize that there is a sin committed. Misalnya saudaraku, kalau kita baca 1 Samuel pasal 11 ayat 6, itu Saul ketika mendengar berita bahwa ada penindasan orang-orang Gilead saat itu, dia menjadi marah. Saudara. We can take Samuel 11 verse 6 as a reference. When Saul heard their words, the Spirit of God came powerfully upon him and he burned with anger. Saudara perhatikan, padahal roh Allah sedang berkuasa atas dia dan dia marah. Karena apa? Karena ada ketidakadilan kepada orang-orang Yabesi Gilead. Brothers and sisters in Christ, you can see that the Holy Spirit is upon him. He was mad because there is unfairness. Demikian juga saudara, gereja Efesus, saudaraku, yang kita pelajari dalam kelas Bible Study setiap minggu pertama itu dipuji oleh Tuhan. So do Ephesians, it is being praised by God. Kenapa mereka dipuji oleh Tuhan? Why were they praised by God? Karena mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Dalam hal ini pengajar-pengajar sesat atau rasul-rasul yang palsu. Because they were mad at people they are mad at those who teaches the wrong things, those who teaches teachings that are not aligned with Jesus. Sebaliknya, saudaraku yang terkasih, saudaraku, Tuhan, ya Paulus gitu ya, melalui Paulus itu marah kepada jemaat Korintus karena mereka sabar justru terhadap nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Saudara. And Paul was mad at Corinthians disciples because they were following the wrong teachings. Saudara, oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu hati-hati, saudara. Brothers and sisters in Christ, that is why this is a stark reminder for us to be very careful. Kemarahan yang benar dengan kemarahan yang karena emosi kita itu irisannya tipis banget. Because anger that is fueled by our emotions, or anger that is fueled by what is wrong and what is right, has a very thin line. Karena seringkali, saudara, kebanyakan kemarahan itu bersifat egoisme yang disebut selfish anger. Because unfortunately, a lot of times our anger is filled by by our selfish. Misalnya kalau kita marah kepada orang yang berbuat salah kepada kita, menghina kita, membuat kita terluka. For example, at times when we were mad at people who may betray us, who may do us wrong. Jadi saudara, kalau seseorang menjadi marah karena harga dirinya, saudara, terus jadi emosional, nah ini hati-hati, ini berbahaya. Saudara. Therefore, you should be very careful when your anger is filled by pride. Karena kemarahan ini, saudaraku, seringkali justru menimbulkan yang namanya sakit hati, kepahitan, dan pada akhirnya bisa juga sampai kepada balas dendam. Because oftentimes this anger could result in you seeking for revenge. Nah, kemarahan yang benar ketika ditujukan untuk kebaikan orang lain. The right type of anger is always projected at the right things. Maka motivasinya apa ketika kita marah itu menjadi penting. Therefore, the motivation behind your anger, what fuels your anger, is very, very important. Irisannya sangat tipis sekali. Unfortunately, the line is very thin. Oleh sebab itu kita perlu terus-menerus memeriksa motivasi hati kita.
Therefore, we must always have a self-check of our motivation. Apakah saya marah itu untuk kebaikan dia? Am I being mad for his own sake, for his own good? Apakah saya marah ini karena saya peduli sama dia? Am I being mad because I care about him? Ataukah sebetulnya karena ego saya, emosi saya yang terluka, ada kepahitan begitu. Or is it because of my pride that was hurt? Saudara, kalau marahin anak, ya boleh nggak? Is it okay if you scold your children? Boleh, saudara ya. Yeah, it's alright. Karena dia malas, nggak belajar, boleh kan? Because he might be lazy. He might be lazy with his studies. Bener nggak? Is it true? Betul. Tapi kita juga harus hati-hati, saudara. Kita periksa. But we must be very careful. Marah untuk apa? What are you angry for? Kebaikan anak supaya jadi rajin, saudaraku. Is it for his own sake, for him to be diligent in his work? Atau kalau justru nilainya jelek, kita orang tua yang malu, saudara begitu ya. Or is it because when he got bad grades and we as parents become mad? Sebetulnya untuk dia atau untuk kita, saudara? Is it for him or for us? Untuk gengsi kita, untuk harga diri kita, atau sebetulnya untuk kebaikan anak kita, saudara? For our pride or for our children's sake? Anak kita gagal, kita malu, saudara. Karena sebetulnya ambisi kita, saudara. Oftentimes when our children failed exam, we become mad because it brings down our pride. Sangat tipis irisannya, saudara. There is a very thin Maka line. kita perlu memeriksa diri, memeriksa motivasi kita ketika kita marah, saudara. We need to introspect ourselves. We need to look at our motivations. Saudaraku, maka tadi saya katakan praus itu sulit sekali untuk dijelaskan. Therefore, praus is being defined as very hard to be explained. Maka tadi dikatakan itulah ada di tengah-tengah sifat yang ekstrim itu. That is why praus is being defined as being in the middle spectrum of two extremes. Nah, yang kedua, saudaraku, praus itu dipakai untuk binatang yang telah dijinakkan begitu. Praus could also be used for animals who have been tamed. Dan kemudian berada di bawah kendali tuannya. And being in the control of its master. Nah, binatang ternak yang menjadi taat, jadi nurut pada perintah dan gampang dikendalikan setelah sekian lama mengalami atau menjalani sebuah pelatihan. For example, farm animals who become tame to his masters, who follows his master's instructions after being trained. Jadi kata praus ini, Bapak Ibu terkasih, adalah orang-orang yang dikuasai, dikendalikan dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. So, praus could be defined as someone who absolutely follows God's authority. Orang yang sungguh-sungguh menyediakan hati untuk dikontrol, dikuasai dan tunduk kepada Tuhan. Someone who willingly give his heart to be controlled by God. To Maka follow dengan God's demikian, instructions. saudaraku, lemah lembut itu bukan hanya sekedar self control kita, saudara, tetapi God control. Saudara. Therefore, brothers and sisters in Christ, praus could be defined not only self-control, but being controlled by God, being submissive to God. Jadi akhirnya Allah yang mengontrol kita. Allah yang berdaulat itu, Allah yang maha kuasa itu menguasai hidup kita. So, it could be also defined as the Almighty God who controls us. We follow His instructions. Dan kita memberi diri untuk diintervensi, diinterupsi oleh Tuhan. And we give ourselves to be intervened by God. Saudara, yang ketiga, saudara, dalam bahasa Yunani, saudara, praus ini, saudaraku, dikontraskan dengan satu sifat, itulah kesombongan. Thirdly, praus in ancient Greek could also be defined as being selfish. Jadi praus itu mengandung arti rendah hati. So praus contains being humble. Saudara, kita sudah belajar bahwa orang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Brothers and sisters in Christ, we have learned many times that being poor in front of God is someone who needs God all the time. Kemudian ia menangis dan berduka cita akan dosa-dosanya. And he weeps and he was sad for his sins.
Dan kemudian Bapak yang terkasih, ia memberikan dirinya untuk dilatih, untuk didisiplinkan, dan pada akhirnya tunduk kepada Allah. And he willing to give himself to be disciplined by God. Sehingga dalam kondisi seperti itu tidak ada lagi pembenaran terhadap diri sendiri. So in that type of situation, there is no pride that controls you. Maka Roh Kudus yang memimpin orang yang lemah lembut ini menjadi orang yang rendah hati. Therefore, the Holy Spirit always guides those who are humble. Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih, lemah lembut itu tidak bisa terpisahkan dengan rendah hati. Therefore, brothers and sisters in Christ, being meek cannot be separated from being humble. Maka Yesus juga berkata dalam Matius pasal 11:28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Therefore, Jesus also said on Matthew 11 verse 20 and 30, come to me all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in my heart. For you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Jadi Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. So Jesus is meek and humble. Dua kata itu tidak bisa terpisahkan. Those two words cannot be separated. They always goes hand in hand. Artinya Yesus memiliki satu sikap penyangkalan diri yang sangat luar biasa. Therefore, Jesus has an extraordinary self-denial in him. Walaupun dia adalah Allah, namun tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan justru mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba yang sama dengan manusia. Despite the fact that he was the Son of God, he did not bring it upon him. In fact, he was willing to let down his pride. Dan dalam kondisinya sebagai manusia, sebagai hamba itu dia sampai mati di kayu salib. And he was willing to go to the extent of going to the cross for all of us. Maka inilah sebuah kelemah lembutan, kerendahan hatian yang luar biasa. Therefore, this is a very good example of being humble. And being meek. Walaupun dia sebetulnya bisa untuk sombong. Despite the fact that he could. Dia bisa untuk angkuh. Despite the fact that dia punya kekuatan untuk itu, dia punya kuasa untuk itu. He had the authority, he had the power. Tapi justru dia tidak memakainya itu dan memilih untuk mengosongkan diri menjadi manusia bahkan sampai mati di kayu salib. And this was a very extraordinary example of him being very humble. He gives up all his power. Maka saudaraku, lemah lembut dan kerendah hatian itu tidak bisa dipisahkan. Therefore, brothers and sisters in Christ, being humble and being meek cannot be separated. So, seorang penulis yang cukup populer, seorang Dr. Lloyd Jones, katakan seperti ini, saudara. Brothers and sisters in Christ, a very famous novelist and writer, Dr. Lloyd Jones, said the following. Kelemah lembutan itu, saudaraku, tercermin, teraktualisasi dalam sikap rendah hati dan lemah lembut terhadap sesama akibat orang tersebut tahu diri. Being meek could be shown by being humble and being meek to everyone because he knows where he stands. Artinya rela dengan rendah hati menyadari diri sebagai orang yang tidak sempurna. It is being said that you are willing to let go of your pride because you realize that you are not perfect. Rela mengakui dirinya apa adanya dengan segala kegagalan dan kelemahannya. He is willing to come forward with all his imperfectness, all his mistakes. Tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan sesama. Not only in the presence of God, but in the presence of others as well. Karena menurutnya, saudara, relatif lebih mudah bagi kita untuk jujur terhadap diri sendiri di hadapan Allah. Because it is being said that it is easier for us to be honest in the presence of God. Kita relatif
lebih mudah untuk mengakui diri kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah. Saudara. It is easier for us to confess our sins to God. Kita relatif lebih mudah untuk mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita di hadapan Allah. Saudara. It is being said that it is easier to admit our sins to God. Walaupun kadangkala ada orang yang mengalami kesulitan karena merasa diri benar bahkan di hadapan Tuhan begitu saudara ya. Despite the fact there are times where there are people that find it difficult because they always think that they are right even in the presence of God. Tapi Lloyd katakan itu masih relatif lebih mudah, saudara. But Lloyd emphasized that it is easier. Maka dilanjutkan alangkah sulit dan beratnya mengizinkan orang lain berbicara atau mengoreksi kelemahan apalagi kegagalan hidup kita. Therefore, Lloyd emphasized that it is very hard for us to accept people's critics. Secara natur, saudaraku, banyak orang justru menolak itu. In fact, there are a lot of people who deny that. Kenapa, saudara? Why? Karena kita relatif lebih suka introspeksi diri, terus memeriksa diri, mengaku di hadapan Tuhan. Because we like to introspect ourselves when we would rather be criticized and come to God. Daripada membiarkan orang lain berbicara tentang kesalahan kita. Rather than being criticized by others. Daripada orang lain berbicara mengoreksi, apalagi menghakimi, mengadili kita. Rather than others correcting us or even judging us. Itu sangat-sangat tidak mudah. That is not easy at all. Kita tidak bisa terima itu. We may not accept, we Kita may not be sering able kali to justru accept that. protek diri untuk itu. In fact, we tend to protect ourselves by being self-defensive. Tapi justru kelemah lembutan itu juga berbicara untuk memberi tempat untuk sesama mengevaluasi, menolong kita bertumbuh lebih baik. Another important point of being meek is also to allow others to criticize us and to give the allowance, to let down of your pride, to allow others to Itulah criticize us. kelemah lembutan. That is being meek. Itulah kerendahan hatian. That is being humble. Saudaraku, ketika saya renungkan bagian firman Tuhan ini lagi, saudaraku, Brothers and sisters in Christ, when I reflect over this verse, saya juga harus banyak belajar. we also have to learn a lot. Karena tidak mudah untuk menerima koreksi. It is not easy to receive. Tidak mudah orang lain berbicara tentang kesalahan-kesalahan kita. It is not easy to be criticized by others and to accept it. Tapi itulah praus, itulah kelemah lembutan. But that is praus, that is being meek. Saudara, saya itu seringkali bantu istri saya juga kadang-kadang masak. Begitu. Brothers and sisters in Christ, I often help my wife in doing chores, even cooking. Walaupun istri saya paling lebih enak lah masakannya begitu saudara ya. Despite the fact that Musha's wife could cook better. Dan ya masakan saya lumayan lah menurut saya begitu. Yeah, my own cooking is not bad. Kalau istri saya sukanya pedas, saya sukanya asin sudah begitu ya. My wife prefers something spicy while Musha prefers something salty. Nah, kalau saya masak itu selalu dibilang keasinan begitu saudara ya. Whenever I cook for my wife, she always say, "Oh, the food is very, very salty." Walaupun menurut saya sudah ndak asin sudah begitu saudara. Despite the fact that according to my taste buds, I always feel that it is not salty at all. Akhirnya berantem gara-gara asin saudara ya. And it ends up to the both of them having Tidak an mudah, argument saudara. over this. Not easy. Tidak mudah saudara. It's not easy. Dalam kondisi kita langsung protek diri, enggak asin kok begitu saudara ya. Taking this as an example, we tend to jump into self-defense. Padahal kan memang untuk kesehatan begitu supaya orang sudah mulai tua saudaraku ya, jangan darah tinggi begitu saudaraku ya. Tapi seringkali kita tidak bisa betul-betul nerimo legowo untuk introspeksi, untuk masukan kita. It is hard for us to accept critics because oftentimes we get into self-defense mode. In this case, it might be true because eating something that is too salty could result to itu you having high blood sebetulnya pressure. gampang tapi sulit sekali untuk berkatakan say sorry begitu saudara. It is sometimes easier to accept, but it is harder to say sorry, to apologize for your mistakes. Begitu sulitnya
begitu pergumulan hidup kita seperti itu. This really makes our life more difficult. Bahwa Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. But God always emphasized, blessed are those who are meek. Orang yang juga menyediakan diri, membuka diri untuk orang lain. Including those who accept and open themselves to be criticized by others. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari dalam masa prapaskah ini, Therefore, brothers and sisters in Christ, let us in this Lent season, kiranya Tuhan menolong kita menumbuhkan satu sikap lemah lembut, praos itu di dalam hidup kita. may God help us to cultivate the meekness of pros in our lives so that we may grow more. Sehingga kita semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. So we may grow more into like Christ who is meek. Amin. Amen. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Let's pray. Mari masing-masing kita periksa hati kita, saudara. Let us check our hearts. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lemah lembut? Are we being meek? Tidak mudah, saudaraku, untuk menjalani kehidupan yang lemah lembut. It is not easy. Kita orang yang punya harga diri. We are someone with pride. Kita orang yang punya sesuatu untuk dibanggakan. We must find something in ourselves to be proud of. Kita punya kekuatan untuk kita bisa survive. We need something in us to survive. Kita punya banyak hal yang mungkin bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan mudah. We might need to find things that could make our lives easier. Tapi pagi hari ini Tuhan berbicara supaya kita belajar untuk lemah lembut. But in this morning, God always tells us, God reminds us to be meek and humble. Memberi diri untuk dikontrol, dikuasai oleh Tuhan. To come to God and allow God to control our lives, to be more like Him. Tapi juga membuka hati untuk sesama kita. Menjadi kepanjang tanganan Tuhan untuk membentuk kita, mengoreksi kita, mengevaluasi hidup kita. But also to accept others who may criticize us for our own good. Kiranya Tuhan menolong kita. May God bless us. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Father God, thank you for this amazing chance. Kami belajar satu hal yang praktis ini. For us to learn something that is very useful in our lives. Tapi tidak mudah untuk kami jalani Tuhan. It may not be easy at all. Maka kami perlu Tuhan dalam hidup ini. We need God in our lives. Untuk bertumbuh selangkah lagi menjadi murid Kristus yang sejati. To always improve our lives so that we can be more like you. Kami rindu bertumbuh satu langkah lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. We seek to grow more so that we can be like more of you, God. Jujur Tuhan, kami jatuh bangun di dalam perkara itu. Honestly, we do tend to fall in this matter a lot of times. Di pagi hari ini kami sungguh mohon belas kasihan. But in this morning, we really seek for your forgiveness. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus In the name- Kristus kami berdoa. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amin. Amen. Tuhan memberkati kita. God bless.